mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Usune mwaka wathela Paboye Ngai atusuve nginya tuone mwaka withela. Na yuyu mboya nenzungie yuyu ne mwaka mweu. Ngai yose nguma notayo 2026 Ilile 25 usune mwaka wathela Paboye Ngai atusuve nginya tuone mwaka withela. Na yuyu mboya nenzungie yuyu ne mwaka mweu. Ngai yose nguma notayo 2026 Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Ukile moko Tayeyova Weka kini Noni enda lili sia maondo nane watho wa Ngai. Makone wakwa wakwathimwa mbewa maitha makwa. Biashara yako ni kunga maateja makwa mongeleke. Sitwane ya Yesu ni ngwathimwa na maundu makwa malungali. Noni enda lili sia maondo nane watho wa Ngai. Makone wakwa wakwathimwa mbewa maitha makwa. Biashara yako ni kunga maateja makwa mongeleke. Sitwane ya Yesu ni ngwathimwa na maundu makwa malungali. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Mwaka unaenda kuitwa boss. Sisi ya kalenda Januari no itala matuku. Ikenda mamio tambue watho wa Ngai ndovinuka. Amina kwa senu kwathimwa ao imano amana. Kila gionze tata ukwenda mwakono nginya unewe. Sisi ya kalenda Januari no itala matuku. Ikenda mamio tambue watho wa Ngai ndovinuka. Amina kwa senu kwathimwa ao imano amana. Kila gionze tata ukwenda mwakono nginya unewe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe. Namba ya simu mavutie mwakono ngina imandwe. Pamwe batuwa waikima sitwane ya Yesu nukomuka. Ona siya visio maikwita masya wenduma siya kindu. Yathimwa ni Ngai maumande na tena mautambo. Namba ya simu mavutie mwakono ngina imandwe. Pamwe batuwa waikima sitwane ya Yesu nukomuka. Ona siya visio maikwita masya wenduma siya kindu. Yathimwa ni Ngai maumande na tena mautambwe. Uyu ni mwaka wa kwathimwa ni Ngai, kila jewe ni bandi na itali, mwaka ni lazima ndungiwe.